बर्तमान ये जो कोरोना महामारी चली एटा निश्चित रूपे गोटे डिफिकल्ट समय समस्त एवं पिला मानक डिफिकल्ट समय कारण पिला माने आपण समस्ते जानती पिला माने खेलकूद करवा मस्ती करवा आउ एटा भी खरा छुट्टी समय समस्त किंतु अनफॉर्चुनेटली आम कोरोना भूताणु जो व्यापूची से गवर्नमेंट आमको लॉकडाउन करें आम भल करें किंतु यही समय आमको निश्चित रूपे छुआ मानकर स्पेशल प्रिकॉशन नवा दरकार बाहर को बुलवा को छाड़ा दरकार ना नहले कोरोना भूताणु देह लक्षण देखा प्रथम तो मुझे बर्तमान गोटे कहवाक चाहूँगी बर्तमान जब वर्ल्ड वाइड आम प्रिभालेंस देखू 14 वर्ष रु कम पिला कोरोना भाइरस देखा जाउछि इवन नवजात शिशु कोरोना भाइरस रे आक्रांत होती आपण वर्ल्ड वाइड जदि आप देखिए 2.5% रु 7% पर्यंत लोक कोरोना पिला कोरोना भूताणु रे आफेक्शन होती आपड़ जदि ओडिशा रे भी जदि डाटा आज पर्यंत देखिए जो 219 जन ओडिशा रे लोक आफेक्टेड होती ता मध्यरु 13 जन होउछंती शिशु जो मानकर बयस 14 वर्ष रु कम माने लगा अप्रोक्सीमेटली 6% लोक से कोरोना भाइरस 6% पिला ये कोरोना भाइरस रे अफेक्टेड होइछंती किंतु मु आपनको गोटे जिनस कहबा चाहिबी मैक्सिमम पिला जो माने कोरोना भाइरस रे अफेक्टेड होइछंती से माने कोनोसी सिम्पटम देखांती नाही मोस्टली से माने एसिम्पटोमेटिक थांती जो मानक मध्य लक्षण देखा जाए से कॉमनली फ्लू लाइक इलनेस हिसाब से प्रेजेंट करती जहाँकि आमर नॉर्मल जो वायरल फीवर हुए से भाया ही प्रेजेंट करती से ज्वर ठंडा खास हवा बा जोर जोर निश्वास नवा तंटी बथा हवा गोड़ हाथ बिंधा हवा मुंड बथा हवा ये कॉमन सिम्पटम हिसाब से प्रेजेंट करती केतेक पिला मध्य पेट बथा हवा बारंबार बांती करवा पतला झाड़ा हवा से भाया लक्षण केते पिला देखा जाए नवजात शिशु मानक मध्य मुख्यतः से कोरोना भाइरस जदि अफेक्शन हुए से निमोनिया संक्रमण होबार संभावना थाए एवं से जोर जोर निश्वास नहीं यूजुअली हॉस्पिटल रे भर्ती होता ये जो जन्मर 14 वर्ष पर्यंत कोरोना भूताणु जो मैंने अफेक्टेड होती ता मध्य आम को पिला माने आम जाना को मानक माने बेसी रिस्क थाए ये कोरोना भूताणु संक्रमण बढ़ावाई पर्टिकुलाली जो पिला माने वर्षरु 1 वर्षरु कम ता सहित जो मानकर जन्मगत किसी दुर्बलता रही था जो मानकर माल न्यूट्रिशन रही था जो मानकर जन्मगत हृदय समस्या किसी रही जो माने कम दिन में डेलीवरी होती प्रीमैच्योर डेलीवरी होती एवं तांकर किसी श्वास रोगगत समस्या रही से पिला मानकर कोरोना तांकु बेसी सीवियर हेबार संभावना निश्चित रूप थाए किंतु यही कोरोना भूताणुर चिकित्सा अच्छी एवं वर्तमान पर्यंत कौन आमर जो ओडिशा रे यही जो 13 जन पिला आमर चिकित्सित होउछंती डिफरेंट कोविड हॉस्पिटल ले ओडिशा रे आज पर्यंत कहार डेथ हेई नाही एवं मैक्सिमम पिला प्राय ऑलमोस्ट सबु पिला एसिम्पटोमेटिक हिसाब से रही था किंतु मु आपको निश्चय रूपे कहवाक चाहिए जे शिशु मानक मध्य कोरोना भूताणु संक्रमण हो पारे आपड़ जब देखिए प्रथम जो आपंकर कोरोना भाइरस स्टार्ट है आम कहते शिशु मान रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिका अच्छी से देह में कोरोना भूताणु लक्षण हो पार ना किंतु दिन को दिन कोरोना जिते तार काया विस्तार करुच्ची से समय आम धीरे धीरे नवजात शिशुठ आरंभ करके पिला देह में कोरोना भूताणुर लक्षण आम देखिपारे किंतु आमे जानिचे वर्तमान पर्यंत यही कोरोना भूताणुर कौनसी डेफिनाइट चिकित्सा नाही यही कोरोना भूताणु वर्तमान पर्यंत कौनसी प्रतिषेधक टीका बाहरी नाही जहाँ भी कोरोना भाइरस चिकित्सा अच्छी ता हमर सिम्पटोमेटिक चिकित्सा अच्छी जदि ज्वर ठंडा खास होची आपण ज्वर पर पारास्टामोल सिरप नहीं पारे ठंडा खास नाक जमी छुआ मानकर नाक बंद न हो पारुची से भाई नॉर्मल सालाइन नाजाल ड्रप पकड़ नाकटा को बारंबार क्लीन करें से भाया सिम्पटोमेटिक चिकित्सा ही से थाए किंतु जदि छुआ जोर जोर निश्वास नौची ज्वर बहुत जोरे आसूची ता सहित अन्य सिम्पटम्स सीवियर सिम्पटम्स लक्षण जेमिति कि ब्लड प्रेशर कमुची बारंबार बांती करुची छुआ चेता बुड़ी जाऊँगी परिस्रा कमुची से भाया लक्षण छुआर देखा जाए पारे
ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିଭିଅର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦେହରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ARDS ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିବା, ହାର୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ହେଉଛି କରୋନାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଯୋଉଥି ଆମେ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ କେବେ ବି ଡରିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ କରୋନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଜିତିପାରିବା। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କହୁଛି, ଲକଡାଉନ୍ କହୁଛି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାକୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସସ୍ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଫଳ, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଯାହା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁହଁ, ପାଟି, ନାକରେ ହାତ ଯେମିତି ସେମାନେ ନ ମାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଖରାଦିନ, ଏଇଥିରେ ପିଲାଟା ମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦିବାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯେମିତି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇପାରେ। କି କୌଣସି ପିଲା ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଡୋର ଗେମ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟିଂ ବା ଗୀତ ଶିଖାଇବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଛୋଟ କାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଛୁଆର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ ବି ହେଇପାରିବ। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଥେରାପି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ଖେଳି ଖେଳି ବି ତାକୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଘରେ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେରେ ବି ଗେମ୍ସ, ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ସମୟ ଏଇ ସମୟରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ସମୟ, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନବଜାତିର କେତେଟା ସିମ୍ପଟମ୍, ସେଇଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଛୁଆ ଟିକେ ଛିଙ୍କୁଛି, ଟିକେ ପତଳା ଝାଡ଼ା କଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାରେ ପେଟ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ଥାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ। ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଇପାରେ। କି କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସ୍ତନରୁ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେମିତି ୱିଥଡ୍ରାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ, ଯେମିତି ମେନ୍ସ ହେଉଛି ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କର, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବି ଟିକେ ୱିଥଡ୍ରାଲ୍ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ନବଜାତ ଶିଶୁର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଯଦି ଛୁଆ ମାଆ ଠାରୁ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି କରୁଛି, ପେଟ ଫୁଲଉଛି, ସବୁଜ କଲର ବାନ୍ତି କରୁଛି, ପରିସ୍ରା କମୁଛି, ଛୁଆ ହାତ ପାଦ ହଳଦିଆ ଲାଗୁଛି, ବା ଛୁଆ ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦେହରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ। ଯଦି କିଛି ସିରିୟସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଖୋଲା ରହିଥାଉଛି। କିଛି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚେକିଂ କରିକି, ତେଣୁ ସେଇଠି କୋଭିଡ଼ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚେକିଂ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସିରିୟସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ସେଫ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍। ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏହିସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର
प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9टारे केवल DTV ओडिया रे।